nema chama ɲini ka kaka anaka so dungew anaka sahaba sanumaw ani mɔgɔ n'u senda nona fo ka taa se alikiyama don an balimaw an bɛ ala deli ala ka ne ni aw sɔrɔ o cɛ la o kɔfɛ ne balimaw hakilima ye maa de ye maa min bɛ nafa sɔrɔ ko ko bɛ k'i la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko ko b'i sɔrɔ ni saya tɛ i kan ka nafa de sɔrɔ a la o b'i ka hakili bonya o yira wa hakilima ye maa ye ko ko bɛ k'i kɛrɛfɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i ka entourage la i bɛ nafa sɔrɔ a la n balimaw hakilima ye maa de ye maa min bɛ baara kɛ n'a hakili ye a tɛ dusu bila ɲɛ hakilima ye maa de ye maa min ye tiɲɛtigi ye ka ɲɛsin a yɛrɛ ma fɔlɔ n balimaw hakilima ye maa de ye maa min excuse t'a bolo a ka problème na a t'a ka problème ta k'a da mɔgɔ wɛrɛ kunna a yɛrɛ b'a jɔ a b'a fɔ problème fɛn y'ale sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a yɛrɛ nɔ don n balimaw hakilima ye maa de ye maa min tɛ kaana gɛlɛn ye tɛ yɛrɛbanci ye hakilima ye maa de ye n balimaw maa min bɛ solution ɲini a ka problème bɛɛ la ɲɛnamaya in kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a n'a ka sahabaw tora madina sugu dɔ kɔnɔ sahabaw b'a nɔfɛ u tɛmɛna badenni sagadenni su dɔ la kelen ka tɛmɛ sagadenni su in na alakira ye sagadenni ta a tulo ma u badenni a y'a ta a tulo ma k'a yira sahabaw la ko yala k'aw kelen jumɛn bɛ nin san ne bolo dɔrɔmɛ ko alakira nin kɔni nafa tɛ nin na an mako tɛ se nin ma alakira a ko yala jɔn b'aw cɛla n b'a d'a tigi ma fu a tigi b'a ta fu o ko alakira ma hali n'a kun bɛ ɲɛnamaya la lebu b'a la ka d'a kan badenni wi sagadenni a tulo kun tigɛlen don hali n'a kun bɛ ɲɛnamaya la lebu b'a la kuma bɛ a su ma alakira y'u jaabi muslim bɛ na ni hadisa nin ye a y'u jaabi a ko nin ka dɔgɔ aw bolo cogo min na ɲɛnamaya in fana ka dɔgɔ Alahu Taala bolo ten ni balimaw problème ka ca an mako bɛ an ka problème kelen o kelen an ka se ka solution sɔrɔ a la o b'an ka hakili bonya o b'o yira walasa an ka se ka solution sɔrɔ an ka problème na an balimaw a kan ka an ka problème source k'u dɔn yanni i ka baga i bi yɔrɔ ma i talo yɔrɔ o lajɛ problème source la n balimaw ɲɛnamaya in kɔnɔna na n'i ye problème ta k'u da i b'a ye k'a fɔ problème source la fɛnba damadɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen a dɔ ye diɲɛ kanu ye a dɔ ye nafolo kanu ye nafolo kanu ani diɲɛ kanu balima problème fɛn fɛn bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na furucɛ ni furumuso cɛ dudenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye nin bɔ a la a tɔ b'i dɛn o la bi an ka bi kutuba la an bɛna fiction fitini n'o ye baro min tɛmɛna ne yɛrɛ ni ɲɛnamaya cɛ walasa hakilima i bɛ se k'i tɛgɛ dayɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in ko la walasa hakilima i bɛ se k'i tɛgɛ dayɔrɔ sɔrɔ nafolo ko la n balimaw ne ye n ka sigiyɔrɔ n y'a yɛlɛma ka boli ɲɛnamaya in ɲɛ ka da kan n siranna ɲɛ n y'a essaye cogo bɛɛ la ka ɲɔrɔma janya ka bɔ a ma walasa n bɛ lafiya n ka ma se n ye n ka baaraw yɛlɛma n bɛ baara dɔ la n y'o bila ka baara wɛrɛ ta ka n ka du yɛlɛma du min bɛ n bolo k'o bila ka taa du wɛrɛ ɲini n bɛ mɔgɔ minnu cɛla k'olu to yen ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini teri minnu bɛ n bolo k'olu bila ka teri kɔrɔ ɲini n bɛ dugu min na n balimaw k'o dugu in bila ka taa dugu wɛrɛ la n ye n ka ɲɛnamaya ko bɛɛ yɛlɛma nka ɲɛ b'a la toujours ɲɛ b'a la ɲɛnamaya in kanu bɛ n dusukun na ale de ye ne ka problème principal ye n nana mun de faamu n y'a faamu k'a fɔ ɲɛnamaya in fɛn tɛ k'a fɔ ko a kanu bɛ bɔ n dusukun na ni baara yɛlɛmani ni teriw yɛlɛmani ni place yɛlɛmani ye n y'a nata don dɔ la n sigilen k'a nata ɲɛnamaya in ka kɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ hadamaden an k'an jɔ an ka kuma ka ɲɔgɔn faamu n ma se ka n yɛrɛ sɔrɔ a la n sigilen tora don dɔ la
ɲɛnamaya ɲani jɔ ɲɛkɔrɔ a ko ma ala ka jɔn muhamin b'i la mun de kelen don k'i degun nka ma tiɲɛ na n degunnen don n dɛsɛlen don ka foyi kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na i kanu kama n y'i kanu kojugu i kanu kɛra sababu ye k'an bila kojugu caman na n dɛsɛlen don k'i to yen o de dusukasi bɛ n kan a y'i kanto n ma ko ale kanu ne yɔrɔ k'o ye sɔmi de ye Alahu Taala ye an dan ni sɔmi min ye o ye sentiment naturel de ye ko ni mɔgɔ min y'i kanto ɲɛnama in kɔnɔ k'a fɔ i b'ale diɲɛ fɛ ale duniya fɛ k'i ye nkalon tigɛ ko ka d'a kan ala ye danni kɛ waati min na ale kanu bila danfɛn bɛɛ yɔrɔ ne ye n kanto a ma n ko cogo di ko nin ye sɔmi min ni ala y'an dan n'a ye ko sentiment naturel don a bɛ an yɔrɔ diɲɛ y'i kanto ma ko awɔ ale ka kanu an yɔrɔ o ye fɛn ye ala y'an dan ni fɛn min ye o tɛ problème ye nka problème ma yɔrɔ ye jumɛn ye ko an caman bɛ ale diɲɛ de wusaya ka tɛmɛ lahara kan an caman ye ale diɲɛ de wusaya ka tɛmɛ lahara kan ne y'a ɲininka n ko yala diɲɛ ne bɛ mɔgɔ cɛla wa mɔgɔ minnu kelen don ka diɲɛ wusaya ni lahara ye a ko awɔ a ko i b'u cɛla ko ɲɛ bɛ nɔ ɲuman dɔw la i la o kɔfɛ n ye n kanto a ma n ko diɲɛ cogo di ne bɛ dɔn cogo ɲuman na walasa an ka se k'an yɛrɛ kɔlɔsi a y'i kanto a ma ko walasa ne k'ale dɔn komi alakira ka kumakan na ye sallallahu alaihi wasallam alakira y'i kanto k'a fɔ ko diɲɛ fɛn de ye fɛn min ka di da la a ye ɲɛna o cɛ ka ɲi ko alakira ka kumakan na ye sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan min na k'a b'i kanto k'a fɔ ko mumini ka kaso de ye ɲɛnamaya in ye wa ko kafiri ka arijinɛ don n ye n kanto a ma n ko diɲɛ ne dun b'a ye mumini dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ nafolo b'u bolo u bɛ nɛɛma la u lafiyalen don olu bɛ kaso la e ka kaso laɲini jumɛn b'a la a y'i kanto n ma a ko kaso in a laɲini tɛ k'a fɔ k'an bila nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka da sɔgɔnda la ko alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam k'a laɲini de ye k'a fɔ a ye dan minnu bila karisa kana nin kɛ karisa kana nin kɛ karisa kana nin kɛ nin to yen karisa nin kɛ karisa nin kɛ ko n b'o kaso de ko mumini b'o kaso de kɔnɔ ɲɛnama in kɔnɔna na ko dɔnnibagaba dɔ bɛ yen ko ala ka hinɛ la ko n k'o ka kuma ta ka taa si a la n k'o ka kuma lamɛn o ye mun de fɔ k'a ko adamadenni i hakili to i yɛrɛ la depuis e ka kɛ i bɛ koron de kɔnɔna na i bɛ degun de kɔnɔ aw bɛ hakɛ to k'i tun b'i fa kokolo kɔnɔna na i degunnen i nan'i sɔrɔ i ba dɛbɛ la i degunnen wa ɲɛnamaya in kɔnɔna na i bɛ degun kɔnɔ k'i jilaja i ka baara kɛ ne ɲɛnamaya in kɔnɔna na walasa i kana degun sɔrɔ lahara ne ye n kanto a ma ko diɲɛ i ka nin kuma in nin ye kuma ɲuman ye a y'a to n ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ i la nka n ko ɲininkali dɔ bɛ n bolo mun de la ne gulonnen don i la hadamadenw gulonnen don i la ɲɛnamaya in kɔnɔna na a ko n ma ko ni hadamadenw y'ale dɔn cogo ɲuman na k'ale ka jɛya ani damu min b'ale kɔnɔ k'o ta nafili ko ka d'a kan ale tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye dunun k'o ye fɛn de ye arabukan don a kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn min a surunyana banni na ale tɔgɔ filanan o de ye a danna k'o de ye fɛn n'i y'a da lahara kɔrɔ i b'a cɛjuguya ye fɛn cɛjugu don ne sɔrɔla ka n kanto a ma n ko yala o ne bɛ baara kɛ ni e ye cogo di diɲɛ walasa n kana fitinɛ a y'i kanto n ma k'a fɔ nin ye ɲininkali gɛlɛn
ɲininkali min jaabi la ne bɛna bɔ ale ka gundo caman kalama ko ka da kan ale ye mɔgɔ caman sɔrɔ ni nafolo sira ye mɔgɔ caman binna ale ka dingɛ kɔnɔ ni nafolo sira ye mɔgɔ caman binna ale ka dingɛ kɔnɔ ni muso sira ye mɔgɔ caman binna ale ka dingɛ kɔnɔ ni jɔyɔrɔ ɲini ko nin bɛɛ y'ale ka masiri de ye ko masiri mankutu dɔ de ye a tɛ mɛn bɛ waati de kɛ a tɛ mɛn a y'i kanto ma ko yala ne delila ka furu ɲɔgɔn jumɛn ye furu kura jumɛn ye k'a fɔ k'a masiri jumɛn na ka furu kɛra waati min na dɔgɔkun min kɔnɔ kalo min kɔnɔna na masiri bɛ yen kɔfɛ masiri bɛ tunu ni n kanto ma ni gɛlɛya ye walasa a kana ɲɔrɔma janya ka bɔ n ka ɲininkali ma n k'a ma tuguni ko kura n ko ne bɛ baara ɲɔgɔnya cogo di k'a sɔrɔ ma fitinɛ a ko ma n teri ta dɔɔnin ka na teliya n ma sinɔn i tɛ n jabɔ o kɔfɛ a y'i kanto n ma ko mankutu dɔ bɛ yen n kan k'o ta ka n hakili to o la walasa n ka baara kɛ n'ale ye n kana fitinɛ mankutu fila mankutu fɔlɔ o de ye n ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ɲɛ yɛlɛnnen don mɔgɔ min tɛ sunɔgɔ la a filanan o de ye n ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ kegun ye n kana kɛ laloma ye ko n'i ye nin fɛn fila sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye n tɛ fitinɛ ale kɔnɔna na ko ka da kan diɲɛw ale de bɛ na ni diɲɛw ye fɛn min ka di niw ye o b'ale de kɔnɔ nka fɛn do fɛn min n'a tɛ d'u ma a ko hasani basari ka kumakan dɔ bɛ yen ko n ka hakili to o la o bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ n ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ ma fitinɛ hasani basari ye mun de fɔ ala ka hinɛ a la a ko k'a b'an ma an kana porojɛw dayɛlɛ porojɛ caman dayɛlɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na ko ka da kan ko hadamaden tɛ porojɛ foyi dayɛlɛ fo porojɛ in ka kɛ sababu ye ka porojɛ bonda caman wɛrɛ dayɛlɛ ye ko n'o kɛra k'a bɛ kɛ sababu ye k'i ɲina lahara kɔ ko ka ko ni mɔgɔ min ye porojɛ kelen dayɛlɛ i ye bonda kelen dayɛlɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na i jilaja i ka bonda dɔ dayɛlɛ ye min bɛ lahara fana nɔgɔya i ye n'o bɛ Alahu Taala ka kumakan n'o b'o sɛbɛntiya an ye wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya danku min b'an na Alahu Taala y'a fɔ o de ka lahara ɲuman ko ɲini ka nin yɔrɔ min b'an bolo ɲɛnamaya in kɔnɔna na an kana ɲina o kɔ ne n kanto a ma n ko ni nin don ne bɛ hakili to n yɛrɛ la n bɛ n yɛrɛ minɛ walasa n ka kisi a ko n ma ko yɛrɛ minɛ k'o tɛ n kisi en tant que n b'ale kɔnɔ n b'ale ɲɛnamaya in kɔnɔna na ka n yɛrɛ minɛ o tɛ n kisi n ka n ka baara de kɛ ni ale ye baara cogo ɲuman na n ka n yɛrɛ kɔlɔsi ni n ye bonda o bonda dayɛlɛ n yɛrɛ ye ɲɛnamaya in kɔnɔna na n ka n jilaja ka bonda dɔ dayɛlɛ n yɛrɛ ye lahara ko n kana ɲina nin yɔrɔ kɔ diɲɛ in kɔnɔ wa a kana kɛ sababu ye fana ka ɲina lahara kɔ ne n kanto a ma n ko diɲɛ ne bɛ siran dɛ a y'i kanto n ma ko n kana siran n ka n jilaja n ka n ka baara kɛ n'ale ye cogo min na n k'o de faamu n ka n ka baara kɛ n'ale ka masiriw ye cogo min na n k'o de faamu ko n ka n jilaja n kana kɛ Ibn Mas'ud ale ye kuma min fɔ n kana sɔrɔ o cɛ la ne y'a ɲininka n ko Ibn Mas'ud ye kuma jumɛn fɔ radiyallahu anhu a ko Ibn Mas'ud ye kanto la ulifanna ahadukum jifata al-layl qutrubu an-nahar ko a tɛ fɛ ka an dɔ la kelen sɔrɔ jifa ye sufɛ ka kɛ i bɛ sunɔgɔ i tɛ hari lamaga i tɛ wuli ka sali i tɛ foyi kɛ k'a kana an dɔ la kelen sɔrɔ an ka baaraw ye ko ani qutrubu an-nahar ne ye n kanto a ma n ko qutrubu an-nahar n ye jifatu layli n y'o kɔrɔ faamu nka qutrubu an-nahari o kɔrɔ ye jumɛn a ko qutrubu an-nahar ko qutrubu ye dantanfɛn dɔ de ye ni dugu jɛra i b'a ye panpan de la a bɛ yan a bɛ yan a bɛ yan a bɛ yan ko n kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɛ i n'a fɔ cogo n bɛ haba haba diɲɛ nɔfɛ n bɛ yan n bɛ yan n bɛ yan n bɛ yan o
kɔfɛ nin kantan ma ngo yala ladilikan jumɛn de b'i bolo ka di yan a ko ladilikan min b'ale bolo o de Allahu Ta'ala ka kumakan ye suratul kahf kɔnɔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كن الذي كان باب الوكاديا ولا يكنتو كن ما مثاليا أبنا فسانجي ناجينا كدوغرو نيجي أبدان تنفهم أبو بو ko kofe o be ja fiembu takatanu ye wala Allahu Ta'ala bise ko bela jelena ko nin kofe na so la men yiro korosha la chien kele ko ngani yiro korosha la chien wakele ngo so la kan kantama ngo ngajiyala dien netna fitna ni famia kofe netna fitna ni e tukuni أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبلمو جي فتنة nga fitna wɛrɛ fana ye jumɛn ye o ye nafolo ye ni mɔgɔ min hakili to ni fɛn fila la problème caman bɛ an bolo a bɛ nɔgɔya wa a bɛ ban kisa filanan min tɛmɛna ni nafolo fana cɛ o de ye don dɔ la n bɔra n bɛ ka taa banki la n bɛ se banki da la n y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ dalen bɛ banki kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba ni i bɛ sɛgɛn nɔ i b'o y'a la a dalen bɛ banki kɛrɛfɛ a bɛ sunɔgɔ jan kɔnɔ ne ye n jɔ ka cɛ in na ye n kabakoyalen o ɲɛnamaya tilennen tɛ nin ye fantan ye ani warimara yɔrɔ tɛ tɛmɛ mɛtiri damadɔni kan a sɛgɛn bɛ a la ɲɛnamaya in tɛ ɲɛnamaya tilennen ye o kɔfɛ n ye n tɛgɛ don n kun n sɔmina k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka lamaga n kun n y'a minɛ k'a bɔ k'a lajɛ n y'a sɔrɔ wari don ni n kanto a ma n ko munna e bɛ ka lamaga ne pɔsi kɔnɔ a y'i kanto n ma k'a fɔ ale bɛ ne pɔsi kɔnɔ a bɛ waati bɔ ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ ne pɔsi kɔnɔ kun min na ne ma kun in m'a dɔn ne y'a ɲininka n ko kun jumɛn bɛ e sɔrɔli la ne pɔsi kɔnɔ a ko kun min b'ale sɔrɔli la ne fosi kɔnɔna na n balimaw o de ye ka nafagati kɛ n ka somɔgɔw ye ani n bangebagaw ani mɔgɔ minnu makoɲɛ b'u ye k'u mako dilan ani mɔgɔ minnu gɛlɛya b'u kan k'u ka gɛlɛya ka wuli ne n kanto a ma n ko cogo di e yɛrɛ sɔrɔ ne posi kɔnɔ a ko kisa jan de b'ale bolo histoire jan de b'ale bolo e n'ale ka se ne posi kɔnɔ k'a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ dɔ y'ale ta ka baara ka so san n'a ye ale y'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ filanan min kun o ye dulɔ de san ni ale ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ sabanan min kun o ye surafɛn de di ni ale ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ naaninan min kun o ye marchandise de san ni ale ye f'ale y'a yɛrɛ sɔrɔ ne posi kɔnɔ nka a ko ni mɔgɔ fɛn fɛn filɛ ko ninnu bɛɛ nafolo ale ka jɔn de ye
ko k'a tɛ fɛn dɔn ne ka ko la fɔlɔ ka da kan ne m'ale baara nɔgɔya ne n kanto a ma n ko cogo di e y'a dɔn k'a fɔ nin mɔgɔ naani nin bɛɛ ye e ka jɔn ye a ko n ma ko u y'ale baara ɲɔgɔnya cogo min na k'u m'ale ta k'ale di ala ka sira kan u y'ale bila sira min kan sira ɲuman tɛ o de la ale ko k'a fɔ ko u y'ale ka jɔn ye a kɛlen ka nin kuma fɔ hakili jiginna hasani basari ka kumakan na hasani basari kanto k'a fɔ manton o manton bɛ yen balimaw ko boli b'u bɛɛ bolo ko alakira manton ka boli ye nafolo de ye a y'i kanto ma a ko n teri ko n'i ma ne bila sira kan sira min ka di ala ye n b'i jeni ni n tɔgɔ ye ne ko a ma n kabakoyalen ne bɛ ne jeni n'i tɔgɔ ye cogo di n ko bɛ kɛ cogo di a ko ale tɔgɔ dilannen don cogo min na arabukan na tɔgɔ fila don dal ani ya ani nun ko n'i k'i b'o kala ko o ye diin o ye diinɛ ye ko o kɛ kun ye ka ne hakili jigin ala ka hakɛ la ale la ko ale tɔgɔ filanan n'i y'ale tɔgɔ laban ta k'a lajɛ o ye nun ani alif ani ra k'o ye nar o ye tasuma de ye k'ale bɛ ne jeni ni n y'ale utiliser haramu sira kan o la ne ye n sigi ka taa si Alahu Taala ka kumakan na a ko walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون alako mɔgɔw minnu bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan sanu ni warijɛ la u tɛ ale ala ka hakɛ bɔ a la u t'a kɛ ala sira kan ko ala kɛra k'u la nisɔndiya ni lajaba dimiman ye ko don min na u ka nafolo bɛ kɛ fɛrden ye k'u ɲɛ n'u kɔ ka dɔsi ni a ye ka f'u ye a ye fɛn nɛnɛ aw yɛrɛ fɛn min mara o kɔfɛ ne ye n kanto a ma ko nafolo i ka nin kuma in ye kuma jugu ye dɛ a y'i kanto ma ko awɔ k'ale ye nɛɛma ye mɔgɔ ye mɔgɔ min y'ale utiliser ka ɲɛ ala sira kan wa ale bɔnɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye damu ta ale la haramu sira kan ko n ka hakili to fantan min dalen filɛ ɲakɔrɔ banki la n ka hakili to o fantan in na n k'ale bɔ k'ale di fantan in ma walasa ale ka kɛ ne bolo seere lahara ko ani n'i ma se k'o sɔrɔ k'o kɛ n'i ma se ka kariya k'ale bɔ k'a di fantan in ma ko n ka n jilaja ko tabiinaba dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ Sufiyan bun Uyayna ko o ye sɔmi min sɔrɔ tumana min na delilikɛla nana ka na deli a ma fɛn sɔrɔ k'a di a ma ko n ka n jilaja n k'o ka sɔmi ɲɔgɔnna sɔrɔ n y'a ɲininka n ko o ye sɔmi jumɛn sɔrɔ a ko tumana min na delilikɛla nana a ma Sufiyan ma bun Uyayna k'a deli fɛn t'a bolo k'a di a ma a kasira k'u y'a ɲininka ko mun de y'i kasi a ko nin ye musiba de ye nin ye fitina de ye mɔgɔ kana ka hɛrɛ sira yiri la i ma se ka wuli ka hɛrɛ ko k'a tigi ye ko o y'o sɔmi min sɔrɔ tumana min na a ma fɛn sɔrɔ k'a di delilikɛla ma ko ne ka n jilaja n k'o sɔmi sɔrɔ tumana min na fɛn tɛ n bolo k'a di delilikɛla ma ne ye n kanto a ma n ko subhanallah n ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye sɔmi ye min ye sɔmiba ye ni fɛn b'i bolo k'a di i bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ ni fɛn yɛrɛ fana tɛ n bolo ka nin sɔmi sɔrɔ k'a ye k'a fɔ delilikɛla nana ne ma a nana n deli walasa n ka hɛrɛ de sɔrɔ ni y'a d'a ma n bɛ hɛrɛ de sɔrɔ n ko tiɲɛ na n ko nin ye sɔmiba ye a ko k'a bɛ nin cogo de la ko n ka hakili to n ka waati la nafolo de bɛ ka nin fɔ n ye n ka hakili to n ka waati la n ka hakili to n si la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma n ka denmisɛnninya ko n ka hakili to a la ne y'a ɲininka ne ko n ko yala danfara bɛ nafakati bɔli la i ka denmisɛnninya kɔnɔ ani n'i si kɔrɔbara danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko awɔ a ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ dɔ nana Alakira ma sallallahu alaihi wasallam cɛ in nana Alakira ma k'a ye Alakira ɲininka k'a fɔ sadaka jumɛn bɛ yen n'o nafa ka bon kojugu ko Alakira y'i kanto a ma k'a fɔ anta saddaq
وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر كي كسرغ بو كسرينين ككنه فوتيلا بناتيلا يسرن تك فون ساتو دي فلي nga boka di wala samba soro nyere lahara ibi siran fantanya wati mina ka kene wati mina bi siran fantanya wati mina ka bo wati kadi ako ka kene ya farisula o ba yira ka fo jien kadi kadi jien wati le bi siran fantanya kadi ka fen soro ko wati la ko nganjila ja ka fen boka di ko di nafaka bo kadala kra ka kuma kan ka sallallahu alaihi wasallam nyin kantoma mo chena wari iddaile ne bi munte min don ka koro ini che ini baraji ay kantoma akun nafa be mina odi ngana ke ale ka join nan jilaja ce qui est important ngana ka ale ka join ako ale mo chama ale temena mo chama ne bolo mun kerale war ale ka join nga ko nganja be kuma do fontlo koro ode nale bene kun nga hakil ton fanin bala nga hakil ton furumusola nga hakil ton deuna nga hakil to mo munu be ni fentu bolo nga hakil to la ko kadaka ni adi nga dembayama ko be sarafla de soro ko la kreka kuma kambola sallallahu alaihi wasallam ko kadaka ni adi nga dembayama ni saraka mbombo sarasoro wanyi sinji mi fana tugu kumbo sarasoro ko kofe ko ngana nyina mo munun be ni setuye ngana nyina uko ani fantan wala sangala ka jesoro ngala ka kanu soro ko maintenant ko ngale di chemi ndalen fle banki dala ngale dama wala sangala ka kanu soro wala sa ka ke sababu ye kala utala ka dimi ko fagane koro nafa ala kira ya fo chugumna sallallahu alaihi wasallam ka fo saraka be ke sababu ye kala utala ka dimi ko faga in kanta mango ok problème tala ngir la fantan na min dalen be banki dala kala wuli ka bo sunogola jatigele ne willa ay namne nga ma kana siran nte mo juguye wari mbenku nyabo ka dama a kontane anyaji flasra ube ka jigi akuma ko ala kansara mbalmaw nafolo ani nyanamay problème chaman be ambolo asursuye nunde wala niya famu haklila kachala ibi senda yaro ani senta yaro ibado ambe Allah taala deli ala kana jiye kanu boyaro ambe Allah taala deli ala kana nyanamay kanu ala kana boyaro katemela haraka ka Allah taala deli nafulu nin kanu ala kana boyaro kateme Allah taala ka اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وابدلهم دارا خيرا من دارهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم ولا تضلنا بعضهم يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا بعضهم يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا بعضهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.